قاتل وائرس کورونا پنجاب میں پھیلنے لگا، 490 شہری متاثر، تعداد سندھ سے بھی بڑھ گئی۔ صوبے میں ایک اور مریض جاں بحق، فیصل آباد کا 22 سالہ ذیشان اسپتال میں دوران علاج چل بسا۔ ادھر لوئر دیر میں جاں بحق خاتون میں کورونا وائرس کی تصدیق، گاؤں زیارت بخاری تالاش قرنطینہ قرار، علاقہ مکینوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ صورتحال سنگین ہونے پر پنجاب حکومت نے اقدامات مزید سخت کر دیے، دکانیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ ادھر سندھ میں دکانیں رات 8 کی بجائے شام 5 بجے بند کرا دی جائیں گی۔ کراچی میں بیشتر مقامات پر گلیوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ شہر میں موبائل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں 70% کمی۔ ملتان میں مزید 5 ڈاکٹرز میں کورونا وائرس کا شبہ، نشتر اسپتال کے آئسولیشن وارڈ منتقل۔ ڈاکٹرز نے 3 روز قبل ایمرجنسی مریض کا علاج کیا تھا، مریض میں مرنے کے بعد کورونا کی تصدیق ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا انوکھا اقدام، 231 سکولز قرنطینہ کے لیے مختص، 33 لڑکوں اور 98 لڑکیوں کے سکول قرنطینہ سینٹر بنیں گے۔ 4 سدہ میں 28 بوائز سکول قرنطینہ میں تبدیل، ثوابی میں 25 گرلز سکول قرنطینہ سینٹرز بنا دیے گئے۔ لاک ڈاؤن سے مزدور گھروں تک محدود، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، حکومتی امداد نہ پہنچ سکی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں حساب کتاب میں مصروف۔ وفاقی حکومت ریلیف ٹائیگر فورس کے لیے 2 دن بعد رجسٹریشن شروع کرے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت حساب ہی لگاتی رہے گی یا عملی اقدام بھی ہوگا۔ میری 92 نیوز چینل کے توسط سے حکومت سے یہ درخواست ہے کہ انہوں نے جس راشن کا اناؤنس کیا ہے اور جو فنڈز ہیں ان کا جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ بر وقت پہنچائیے۔ 15 دن سے کام بند ہے، ہم لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ نہ راشن ہے نہ دوائی کے پیسے ہیں، گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ میں تفسر دی رہن والی ہاں، بچہ میرا مزدوری کردا، گھر بیٹھے ہیں، 4 بچے ہیں میرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسی بہت مجبور ہاں، مدد کیتی جائے۔ میں جی 8-10 دن تو ویلا میں مزدور ہاں تے میرا کام بند ہے۔ پنجاب حکومت ریلیف پیکج کا طریقہ کار فائنل نہ کر سکی، غریب افراد حکومتی امداد کے منتظر، اراکین اسمبلی امدادی پیکج خود تقسیم کرنے کے خواہاں، بیوروکریسی نے مخالفت کر دی۔ حکومت کے امدادی پیکج کی تقسیم کا میکانزم آج فائنل ہونے کا امکان۔ '92 نیوز کی کاوشیں رنگ لائیں، وزیراعظم عمران خان کے احکامات پر ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹ چل پڑی۔ آواز بننے پر ٹرانسپورٹرز نے 92 نیوز سے اظہار تشکر کیا۔ بینکاک ایئرپورٹ پر پھنسے پاکستانیوں کو لانے کے لیے خصوصی پرواز کو اجازت مل گئی۔ 60 کے قریب پاکستانی وطن واپس پہنچیں گے۔ ترجمان ایوییشن کے مطابق پرواز کو صرف ایک بار پاکستان آنے کی اجازت دی گئی۔ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز رات 10:20 پر اسلام آباد پہنچے گی۔ مظفر گڑھ میں انتظامیہ نے عوام کو کورونا وائرس سے بچانے کی بجائے خطرے میں ڈال دیا۔ لاک ڈاؤن کے باعث علاقے میں آٹا بحران، لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی۔ بغیر حفاظتی اقدامات اور فاصلہ رکھے آٹے کے لیے کئی گھنٹے قطاروں میں کھڑے رہے۔ پابندی کے باوجود سندھ سے لوگوں کی پنجاب آمد کا سلسلہ جاری۔ صادق آباد میں چور راستوں سے پبلک ٹرانسپورٹ کی کئی گاڑیاں پنجاب کی حدود میں داخل، بغیر اسکریننگ آنے والے سینکڑوں مسافر خطرہ بن گئے۔ کورونا وائرس نے امریکہ میں تباہی مچا دی، متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، مزید 400 افراد ہلاک، تعداد 1696 ہو گئی۔
اٹلی میں 919, اسپین 773, فرانس 299, برطانیہ میں 181 اموات, ایران میں مزید 144 جانیں گئیں. دنیا بھر میں ہلاکتیں 27,365, متاثرین 5,97,000 سے تجاوز. اسپین کے بادشاہ فلپ ششم کی کزن ماریا ٹریسا بھی کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئی. کورونا وائرس سے عالمی معیشت تباہ ہو گئی. دنیا 2009 کے معاشی بحران سے بھی بدتر کساد بازاری کا شکار ہے. IMF کی سربراہ کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ترقی پذیر ممالک کی مالی معاونت کرنا پڑے گی. 80 سے زائد ممالک ہنگامی امداد کی درخواست کر چکے ہیں. کورونا کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں. حکومت کو اپنی قیمتی تجاویز دیں. آپ کے علاقے میں راشن کی کمی کا سامنا ہو تو 92 نیوز کو 0334192027 پر اپنا ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں. 92 نیوز آپ کی دعا سب کو سنائے گا. آپ کے پیغام حکومت تک پہنچائے گا. آپ کے علاقے میں راشن کو یقینی بنوائے گا. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں. ہلاکتوں کی تعداد 600 سے بھی تجاوز کر چکی ہے جبکہ 12,000 سے زائد متاثر ہیں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی متاثرین میں شامل. وزیر اعظم کا امور مملکت گھر سے نبھانے کا فیصلہ. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. پازیٹیو ٹیسٹ آنے پر خود کو گھر تک محدود کر لیا. کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ. ہلاکتیں بھی 600 سے تجاوز کر گئیں جبکہ کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 12,000 سے بڑھ گئی. رپورٹس کے مطابق مہلک وائرس نے برطانیہ میں سب سے زیادہ لندن کے شہروں کو متاثر کیا ہے جہاں اب تک ہزاروں کورونا متاثرین سامنے آ چکے ہیں. برطانوی میڈیا کے مطابق لندن برطانیہ کا سب سے بڑا کورونا متاثرہ علاقہ بن چکا ہے اور مجموعی کیسز میں 20% سے زائد لندن سے ہیں. کورونا وائرس سے ہیلپ لائن 111 بھی کریش کرنے لگی. متاثرہ افراد سے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی. لوگوں کا علاج کرانے کے لیے ہسپتال میں آمد کا سلسلہ جاری. طبی عملے پر پریشر بڑھنے لگا. محکمہ ہیلتھ کے مطابق لاک ڈاؤن طرز کی کئی پابندیاں 6 ماہ تک بھی رہ سکتی ہیں اور اس سے لاکھوں افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. تاہم حکومت کی جانب سے ریلیف پیکج میں سیلف امپلائڈ افراد کو بھی شامل کر لیا جائے گا جنہیں 2500 پاؤنڈ ماہانہ تک امداد ریلیف دیا جائے گا اور اس کی پہلی قسط جون تک ادا ہوگی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید سختی آ گئی ہے. تاہم فارمیسی اور فوڈ سٹورز نے شہریوں کی سہولت کے لیے خصوصی اوقات کار کا اعلان کیا ہے. ان اوقات میں شہری اشیاء ضروریہ کی خریداری کر سکتے ہیں. برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ اور شیڈو وزیر محمد افضل خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم عمران خان اور برطانوی سیکرٹری خارجہ سے اپیل کی ہے کہ پاکستان میں پھنسے اوورسیز پاکستانیوں کو چارٹر فلائٹ کے ذریعے جلد از جلد واپس لایا جائے. انہوں نے مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں. جی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان سے فلائٹس کو بند کیا ہوا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سٹک ہوئے ہیں جو واپس برطانیہ آنا چاہتے ہیں. 1000 کے حساب سے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ 4 فلائٹس آئیں گی اور لوگوں کو دوبارہ ٹکٹ لینے پڑے. وہ بھی انہوں نے کیے جو بہت ایکسپینسو بھی تھے اور اس کے باوجود یہ فلائٹس کو بھی کینسل کر دیا. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں نے اور 60 سے پلس MPs نے مل کے یہاں کے فارن سیکرٹری کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ہیلپ کریں. اگر ضرورت پڑے تو چارٹر فلائٹس کریں. اور اسی طرح ہم نے لیٹر ایک پرائم منسٹر عمران خان کو بھی لکھا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ مل کے پاکستان کی خدمت بھی کی ہے. تو یہ وہ وقت ہے جب ان کو ضرورت ہے تو پاکستان گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کرے, نہ کہ جو فلائٹ ملی تھی انہوں نے ڈبل پے کیا اور ان کو بھی کینسل کر دیا. تو اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. کورونا وائرس کی بڑھتی ہوئی شدت کے باعث ایسٹ لندن کی سب سے مصروف گرین سٹریٹ ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی. لوگوں نے تمام تجارتی مراکز بند کر دیے. حکومتی احکامات کے تحت لوگوں نے گھروں سے نکلنا بھی بند کر دیا ہے. تفصیلات سلیم صابری سے. حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کے بعد برطانیہ کے تمام شہروں کی طرح ایسٹ لندن میں بھی کاروباری مراکز بند رہے. اس سلسلے میں ایسٹ لندن کی سب سے مشہور گرین سٹریٹ جو کہ ایشین کمیونٹی کے لیے خرید و فروخت کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا اس پر مکمل ویرانی چھائی رہی. تمام کاروباری مراکز
मराकज और दुकानें बंद रहीं, सिर्फ अशियाए जरूरत की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। गुज़रते दिन के साथ बरतानिया में अमवात की शरह तेजी के साथ बढ़ रही है। हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त से सख्त इकदाम कर रही है। लोगों ने हुकूमती अहकामात के तहत घरों से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यही वजह है कि लंदन के अहम तफरीही और सियाती मकामात पर बिल्कुल वीरानी छाई हुई है। एशियन कम्युनिटी के इलाकों में भी सूरत हाल ऐसी ही दिखाई देती है। ग्रीन स्ट्रीट पर हर वक्त रश रहता था, लेकिन कोरोना वायरस का बायस आजकल यहाँ भी वीरानी छाई हुई है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। 92 न्यूज़ यूके ने घरों से जिम्मेदारियां निभाने वालों से बातचीत की है। उनका कहना है कि इस हकीकत में कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस जैसी मुहलिक वबा से बचने का वाहिद हल सेल्फ आइसोलेशन है और हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे स्लोगन की हिमायत करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म के हाथ मजबूत करने चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और हेल्थ मिनिस्टर ने भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद घर से काम करने का फैसला कर लिया। लोगों को घर से काम करने की अपील की है। 92 न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए बरतानवी शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पर खुद को मुकम्मल अलग थलग करके घरों में रहना एक सख्त और दुश्वार गुजार फैसला है, मगर इसके साथ साथ यही एक ऐसा तरीका है जिससे इस मुहलिक वबा से बचा जा सकता है। इस मर्ज से हमने डरना नहीं है, हमने लड़ना है। ठीक है, सबसे पहले लड़ना कैसे है कि जी सबसे पहले आपने अपने घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने घर वालों के लिए कोरोना वायरस लेके आते हैं। सबसे पहले तो आपने घर में रहना है और दूसरा जो है वो आपने बार बार साबुन से आपने हाथ धोने हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश और अपील है कि गवर्नमेंट का जो स्लोगन है स्टे होम स्टे सेफ, इस सब के ऊपर अमल किया जाए। ये पैंडेमिक की रोकथाम के लिए अशद ज़रूरी है कि हम अपने आप को घर में आइसोलेट करें। जैसे कि आप सबको पता है कि इसकी शरह बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल यूके में काफ़ी कोरोना वायरस फैल रहा है। प्लीज़ घर पे रहें, बाहर ना जाएं, और अगर किसी वजह से बाहर जा रहे हैं तो घर आके ज़रूर अपने हाथ धोएं। इस तरह से बाहर ना जाके हम अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। प्लीज़ घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, बी सेफ एंड बी हेल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर से बाज़ औक़ात बच्चों की मौजूदगी में काम करते हुए मुश्किल ज़रूर होगी, ताहम ये भी एक खुशगवार तजर्बा है। तमाम NHS के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इतने मुश्किल हालात में इस वक्त दिन रात अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, और जिस तरह कोरोना के मरीज़ों की ज़िंदगी रिस्क पे है उसी तरह इन लोगों की भी ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है। इन्हें ना अपने बच्चों का कोई, अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं है। ये दिन रात लोग काम कर रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कई दिन तक अपने घरों को भी नहीं जा सके। ये लोग इतने खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जब ये कोरोना वबा ख़त्म होगी हम पूरी दुनिया इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सड़कों पे आएगी। उनका मजीद कहना था कि फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल रहा है। इससे कबल मशीनी लाइफस्टाइल में ऐसा मुमकिन नहीं था। लोगों ने नेशनल हेल्थ सर्विस के दिन रात काम करने वाले स्टाफ को भी खराज तहसीन पेश किया। 92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। बैंकॉक एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की खबर नशर होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत हरकत में आ गई। एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को थाई एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खुसूसी कोशिशों पर सफ़ीर पाकिस्तान और 92 न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात इमरान यूसुफ की इस रिपोर्ट में। 92 न्यूज़ ने हस्बे मामूल हस्बे रवायत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने की रवायत बरकरार रखी और हमेशा की तरह एक बार फिर मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाकर इन्हें रिलीफ दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। 92 न्यूज़ पे खबर ऑन एयर होते ही बैंकॉक के एयरपोर्ट पर गुज़श्ता 6 रोज से फंसे 51 पाकिस्तानियों की सुनी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए इकदामात शुरू कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी मुसाफिर बैंकॉक एयरपोर्ट पर ट्रांजिट की वजह से फंस गए थे। इन मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुसाफिरों की मुश्किलात से आगाही के बाद फैसला किया गया कि थाई एयरलाइन की खसूसी परवाज के जरिए इन्हें बैंकॉक से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। दुनिया के दीगर ममालिक में मौजूद पाकिस्तानियों की तरह ये मुसाफिर 21 मार्च को फजाई ऑपरेशन मअतल होने की वजह से एयरपोर्ट पर फंस कर रह गए थे। इनमें से कई मुसाफिर कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह से वापस पाकिस्तान जा रहे थे। 92 न्यूज़ के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज बनने का ये पहला मौका नहीं है। 92 न्यूज़ की मुतहरक टीम दुनिया के कई ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानियों के दिल की आवाज बनकर हमेशा इनकी मुश्किलात और वसाइल को उजागर करती रहती है, जिसका एतराफ ओवरसीज पाकिस्तानियों और हुकूमती और सफारती हलकों में भी किया जाता है।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए यूएई हुकूमती सतह पर तो आगाही मुहिम चला रही है, लेकिन इस मुहिम में शोबे सितारे, क्रिकेटर्स, माहिरीन और समाजी कारकुन भी पेश हैं। पाकिस्तानी अदाकारों, खिलाड़ियों और सियासतदानों ने यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी पैगाम दिए हैं कि वो किस तरह इस मूजी मर्ज से बच सकते हैं। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से बचना है तो घरों में रहना है, मूजी मर्ज से दूर रहना है तो सफाई का खास ख्याल रखना है, हाथों को धोते रहना है। ये वो पैगाम है जो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों से मोहब्बत और उनकी फिक्र का इजहार करते हुए पाकिस्तानी अदाकारों, सियासतदानों और क्रिकेटर्स ने उनके लिए खुसूसी पैगाम भेजे हैं ताकि वो दियार गैर में अपने आप को और अपने प्यारों को इस जानलेवा मर्ज से दूर रख सकें। दुबई में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद अमजद अली का कहना था कि यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी अपना ख्याल रखें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। I would like to request all Pakistanis living in Dubai and Northern Emirates to take care of themselves at this important time due to coronavirus. Please follow the instructions given by UAE authorities and especially the Dubai government from time to time. I urge you to stay at home and only go outside if it is really very necessary. Please maintain social distancing, use precautionary measures such as use of face masks, gloves, hand sanitizers, etc. While adopting these measures, please take care of yourselves, your families, friends, loved ones, colleagues, friends and public in general. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, सलमान बट, वहाब रियाज, पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी और स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग ने यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों को खुसूसी पैगाम देते हुए कहा कि घरों से बाहर मत निकलें, हाथों को बार बार धोएं, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। At this time we are experiencing the most difficult times of our lives against the coronavirus. UAE police and UAE authorities are making their best efforts to keep you all safe from the coronavirus. Please follow the instruction given by the UAE government and police. Stay at home, stay safe and look after yourself and family. We all know that this time is very tough and we are experiencing a great fight against a pandemic virus which we have never seen before. So the UAE authorities and the government are trying their best. They're putting in all their efforts to save everybody and look after the people and everybody who lives in the UAE. So I request to all the Pakistan community, to all the locals, please stay at home, follow the instructions, keep washing your hands. दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत जो है अपने शहरियों को महफूज रखने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है और दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि बहुत सारे लोग रहते हैं उनको चाहिए कि वो एहतियात करें और जो भी हुकूमत ने तदबीर दी हैं उसको इस्तेमाल करें और घर में रहें और महफूज रहें। There is an appeal and request to all to keep at home and keep safe and follow the instructions of UAE authorities. UAE leadership continues to make us all safe from this pandemic. An appeal and request to all to remain at home and fully follow the directions of the UAE leadership. पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार जावेद शेख, स्टेज अदाकारा मेघा, मारूफ अदाकार राशिद महमूद, आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान और वारिस बेग की जानिब से भी मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाले पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए फ़िक्रमंदी का इजहार किया गया और उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलक़ीन की गई। हमें एहतियात करनी है, एहतियात सबके बस में है। एहतियात ये है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, अपने हाथों को बार बार धोना है, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें और आप कहीं भी आपका हाथ आपको शक हो कि आपने ऐसी जगह पे लगाया उसको बार बार दोबारा से धोएं उसको और अपने बच्चों का ख्याल करें। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। ये बहुत ख़तरनाक वायरस है और इससे बचने के लिए दुबई पुलिस और यूएई की हुकूमत ने कुछ आपके बचाव के लिए खास इंस्ट्रक्शंस दी हैं जिस पर अमल करना आप सबका फर्ज है और इस पर सख्ती से अमल करना है। I humbly request to all of you, especially Pakistani community who are living in UAE, please stay at home. जो भी कुछ कर रहे हैं अरब एमिरेट्स सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं और अगर किसी को ये फील हो कि उसकी तबीयत ख़राब है तो फौरी हुकूमत की तरफ से दी गई क़यादत की तरफ से दी गई हेल्पलाइन पर रजू करें, घरों में रहें, सेफ रहें। हम सब इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ये वायरस ऐसा मूजी मर्ज है जिसका तारीख में पहले कभी भी दुनिया को सामना नहीं करना पड़ा। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत
अपने शहरियों को इस जानलेवा वायरस से महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि घरों में रहें और हुकूमती हिदायत पर मनोन अमल करें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान, वज़ीर बराए ह्यूमन राइट्स पंजाब एजाज़ आलम और वज़ीर बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स पंजाब इंसार मजीद ने भी अपने अपने पैगामात में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। और मेरी यूएई के अंदर, दुबई के अंदर मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरियों से गुजारिश है कि यूएई की हुकूमत बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तगदो के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ अपनी आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुजारिश है कि वो यूएई की हुकूमत की दी हुई पॉलिसीज़ के ऊपर और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ उनकी जो जितनी हदायत और एडवाइजरीज़ हैं उसके ऊपर मनो अन अमल करें और उनके साथ ताउन करें और घरों में रहें। मैं समझता हूँ कि आप हुकूमत की इस तरह मदद कर सकते हैं कि अगर आप अपने घरों में रहेंगे तो अपने आप को ज़्यादा महफूज रखेंगे। इसको हमने सब मिल के हमने लड़ना है इसके साथ। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो एहतियात है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपने आप को घरों के अंदर जो है वो महफूज कर लें। पाकिस्तानी सरकर्दा शख्सियात ने अपने पैगामात में पाकिस्तानियों को मशवरा दिया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात का एहतराम करें और उनकी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।